Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera, de son entretien et un peu de ses origines. مرحبا اليوم بدي احكي لكم عن الالوي فيرا شوي عن كيف بيعتنوا فيها وشوي عن الاصل تاعولها. هلا الالوي بنلاقي تقريبا 300 نوع منها. C'est une plante qui a environ 300 variétés. Les origines de l'aloe vera, c'est une plante du sud de la Méditerranée qui va des îles Canaries jusqu'aux côtes égyptiennes. Donc c'est une plante de terre, disons, caillouteuse, de plante de chaleur, semi-désertique si on veut parler. الألوي أصلا من جنوب بحر الأبيض المتوسط اللي هي بتروح بتبلش من جزر الكناري، يعني الإيل كناري، من جزر الكناري لنوصل على حدود مصر تقريبا. هيدي النبتة بتطلع بأماكن ما فيها كثير مي مثل شمال أفريقيا مثل ما قلنا على الميديتراني. بلانت هي النبتة بتحب الشوب أبدا ما بتحب البرد. وبتطلع بين الصخور فمنا بحاجه لكثير مي. سي اون بلانت سيكولونت، هيدي بلانت سيكولونت فبتحفظ هي المي تاعولتها، مش لازم نسقيها كثير. هلا بنحكي بعدين عن السقايه. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aloe? J'ai mis juste des étapes. On a parlé de l'origine, voilà. C'est une plante utilisée depuis près de 5000 ans maintenant par les Grecs et par les Égyptiens. Comme élixir de beauté, élixir de jeunesse, quelque chose comme ça, et de longévité. هيدي البلانت كانوا يستعملوها تقريبا من 5000 سنة وأكثر من 5000 سنة كمان. من اليونانية كانوا يستعملوها اليونانية والمصاروي بيقولوا إنه كرمال بترجع الشباب وكرمال الجمال. C'est un peu son histoire. On va parler de l'arrosage. On va parler un peu de l'arrosage. Comme j'ai dit, c'est une plante succulente, il ne faut pas l'arroser. Il ne faut pas trop l'arroser, il faut l'arroser juste une fois chaque 2 semaines, une fois chaque 10 jours en été. Voire plus en hiver, une fois par mois, c'est suffisant. كان عم بقول إنه هيدي سقايتها على هالشكل، هي بلانت سيكولونت، يعني هي بتحفظ المي بقلبها. مش لازم نسقيها كثير، يعني بالصيفية مرة كل 10 أيام، مرة كل جمعتين، وبالشتوية مرة بالشهر ماكسيموم. مش لازم تيجي كثير مي عليها، بتهروا لشوشها وبتقتلوها للشتلة. L'arrosage, on a parlé. Les vertus de l'aloe. Les vertus de l'aloe. Est-ce que vous savez que l'aloe c'est une plante toxique? Eh bien non, vous ne savez pas. هيدي الالوه كلكم تستعملوها، ولكن ما بتعرفوا اكيد انه هيدي بلانت توكسيك. هيدي شكله سامه فيها سم. حقلكم شو هلا. Dans la partie non toxique, c'est le gel. Bon, ce sont les d'abord je vais faire l'aloe que j'ai là ici. Il y a plusieurs aloes qui ont poussé. En fait, c'est des petites boutures, c'est des petits bébés que j'avais plantés pour laisser le temps de grandir et après les planter chacun dans son pot. هيدي كانوا بيبيات صغار عندي، حطيتهم كلهم حد بعض منشان يكبروا. فهلا لازم كبروا، هلا لازم شيل اكبر شيء ازرعهم لحالهم واترك الاكبر شيء ازرعهم، والاصغر بدي اتركهم لينمو اكثر، برجع بحطهم ببويات كل واحد لحاله. Donc j'ai une cassée, je vais faire l'expérience avec le latex. J'ai pas de couteau, je vais chercher juste un couteau et je reviens. بدي اجيب بس سكينه، بدي افرجيكم شو قصدي بالانه نبته سامه. Ok, bon, normalement moi je ne coupe pas mes aloés, je n'utilise pas le gel de l'aloe, ça ne m'intéresse pas. Mais puisque celle-là elle est cassée, je vais la couper pour l'exemple. هلا انا ما بقص الالويه تاعولي، انا ما بستعمل الجل تاعولهم، ما بيهمني الموضوع، بس لانه هيدي مكسوره حقصها وفرجيكم بس الاكزامبل. Donc pour le gel, on a celui-là. Si on coupe, voilà, on va faire comme ça, et on va faire ça.
Bon, c'est glissant. Ça, c'est le gel de l'aloe. Le gel, il est inoffensif. On peut l'utiliser sans problème. هيدا الجل تبع الالوي منا مسمي بالعكس مفيده بيحطوها بالحرق على الحرق كمان on l'utilise sur les brûlures aussi منا مسمي فيكم تستعملوها وما في اي مشكله. Maintenant le latex, la peau de l'aloe, la peau de la feuille de l'aloe, elle contient du latex et c'est ce latex qui est toxique. Donc il ne faut en aucun cas utiliser le latex, utiliser la peau de l'aloe pour utiliser le reste de gel. يعني هيدي النبتة اللي هي الالوه الجلدة تاعولتها من جوا الجلدة والمي تاعولتها من جوا الجل بقلبها داخلها بقلبها اللاتكس. اللاتكس هي مادة سامة فبس بدكم تستعملوا الالوه استعملوا هيدا الجل اللي بالنص ابدا ما تستعملوا الجل اللي موجود على الورق والورق بذاتها هول بتنكب. On jette, il faut la jeter, il ne faut pas l'utiliser. Voilà, c'est pour ça que je disais que l'aloe est une plante toxique. Il faut savoir juste la différence où est la partie toxique. Cette partie, le gel à l'intérieur n'est pas toxique, on peut l'utiliser, mais le gel sur la feuille et la feuille sont toxiques. مثل ما قلت لكم الجل اللي بقلب الالوه منا مسمي فينا نستعملها ولا ما في خطر علينا ولكن الجل اللي على الورقه والورقه بذاتها لازم نكبها مش لازم نستعملها. Bon, j'ai salopé mes mains, je vais juste faire une pause pour laver. Ok, on va reprendre. On reprend la vidéo. On a parlé du gel et du latex. On va parler de la température. L'aloe, comme j'ai dit, c'est une plante du sud de la Méditerranée, donc elle ne doit jamais être exposée à moins de 8 degrés. Sinon, ça devient dangereux pour la plante. Et à 0 degré, s'il gèle, le gel à l'intérieur va geler, il va faire tuer la plante. Ne laissez jamais vos aloes à 0 degré. Maximum 8 degrés. 10 degrés, déjà, il faut la faire entrer. كنت عم بقول انه بالنسبه للحراره تبع الالوه بحياتكم ما تتركوها هيدي اصلا من جنوب البحر الابيض المتوسط فشكله ما بدها كثير برد. على 10 درجات 8 درجه ماكسيموم لازم تفوتوها لجوا لانه اذا نزلت الحراره على 0 تقريبا الجل اللي بقلب الورق حيجمد حتقتل الشكله. فعلى 10 درجة لازم البلانت تفوت لجوا. Bon, pour la luminosité, c'est une plante qui supporte le soleil. Moi, je ne conseille pas, surtout pour cette variété, de la placer sous le soleil. Parce que si l'aloe, cette variété d'aloe est exposée sous le soleil, elle va perdre sa couleur verte et elle va avoir une couleur un peu beige et ça ne sera pas joli. J'ai un exemple, je vais vous montrer. كان عم بقول هيدي الشكله ممكن تتحمل الشمس ولكن هيدي الفاريتي بالذات ما تحطوها بالشمس لانه بتفقد اللون الاخضر تاعولها الحلو بصير لونها بيج حفرجيكم كيف. Voilà, j'ai un exemple. Celui-là, il a été exposé un peu à, vous avez vu? Il a commencé à jaunir et surtout بلشت تصفر. Ça, c'est un coup de soleil. Moi, mes aloes ne sont pas au soleil. Je les mets à une très forte lumière, mais sans soleil direct. Ana l'aloe taoulé. Je vais vous montrer mes aloes à la fin de la vidéo. Ana حطيتهم بيضاءوا قوي يعني على البلكون برا مش هون بالجنوب. بس مش تحت الشمس. هلا إذا اجت الشمس شوي الصبح ما بيأثر. شمس الصبح منا كثير حامية. Un peu de rayon de soleil du matin, c'est pas grave, ça va pas faire du mal à la plante, mais pas le soleil de l'après-midi en tout cas. Si vous voulez avoir une plante verte, sinon je vous dis, votre plante va avoir une couleur beige. C'est à vous de décider. Ça ne va pas tuer la plante, mais ça va juste, il va juste perdre la couleur verte. ما حتقتلها إذا في شمس قوية عليها، أنتم بتختاروا أو بدكم شكل خضراء أو بدكم شكل يصير لونها بيج ومش حلوة، أنتم بتختاروا أنا ما خصني. أنا قلت لكم شو لازم نعمل.
floraison. La floraison. Bon, on a tendance à voir la floraison de l'aloe débute vers la fin du printemps, en été, jusqu'à la fin de l'été. C'est pas dans toutes les régions. Dans mes aloés à moi, ils ont 4 ans. Aujourd'hui, je les avais achetés, ils étaient tout petits. Et maintenant, ils sont de belles bébêtes. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Oui, nous sommes le 8 janvier. Et sur la vidéo que je vais vous montrer, c'était le 3 janvier, je pense. Et j'ai eu une ample florale sur cette variété d'aloe. Ça fait 2 ans qu'elle est comme ça. Elle me donne une ample florale en hiver, une ample au printemps, une ample en été, une ample florale en automne. Donc elle fleurit 4, souvent à 5 fois par an. C'est bizarre. Normalement, l'aloe fleurit juste en été, mais chez moi, elle fleurit toute l'année. Et vous allez voir la vidéo. عم بقول هيدي الالوه بيقول الورده تاعولتها بتعطينا الورده تاعولتها اخر الربيع او بقلب الصيفيه، بس منا كثير مضبوطه هيدي المعلومه لانه انا الالوه اللي عندي بتعطيني 4 ل 5 مرات بالسنه، يعني بتعطيني بالشتاء. هلا حفرجيكم اخر الفيديو، ححط فيديو عن الالوه تاعولي عمرها 4 سنين. نحن صورت هيديك الفيديو ب 3 جانفيي بعتقد وعم تعطيني ورده. دونك عندي ورده بالشتاء، عندي ورده بالربيع، عندي ورده بالصيفيه، وعندي ورده بالخريف. اوقات بين ال4 و5 وردات بالسنه، فمانا مضبوطه كثير انه بس بتعطينا وردتها بالصيفيه. او حسب ساعتها حسب المناطق. Pour les maladies, on va parler un peu des maladies. Souvent, on a la cochenille farineuse qui attaque la plante, c'est facile. Avec un coton-tige, on retire les cochenilles et on pulvérise juste un peu d'alcool. Ou on frotte de l'alcool là-dessus et ça va. Et aussi, ce qui nuit à la plante, ce sont les maladies fongiques. Donc, il ne faut pas trop l'arroser, sinon vous allez faire pourrir la plante. Voilà, ce sont les champignons qui nuisent aussi à la plante. كما نقول هيدي النبتة من الحشرات اللي بتجي عليها هي بس من القطن، المن القطن بتشيلوها بالكوتون-تيج وبسبيرتو، بيحطوا سبيرتو محل ما كانت المن. واوقات كمان الامراض الفطريه من كثر المي، بس تسقوا كثير النبته تخلقوا على شروشها مرض فطري بتقتلوها للشتله. Donc, le rempotage. Alors, le rempotage, une fois chaque 4 ans, c'est suffisant, je pense, parce que l'aloe n'a pas des racines qui vont tout au fond du sol. Elle est plutôt à 10 cm, 15 cm. Donc, c'est pour ça, si l'aloe elle a grandi, il faut lui mettre un tuteur, sinon elle va tomber. كنت عم بقول عن الالوه انه بس بدنا نرجع نزرعها ما في بحاجه انه نحط ببو كثير غميق، لانه الشروش تاعولها مره كل 4 سنين بيرجع بيزرعوها. مش لازم نحطها ببو كثير غميق، لانه الشروش تبع الالوه ما بتنزل نزول، بتضلها فوق تقريبا على 10 15 سم. كرمال هيك اذا كبرت كثير الالوه لازم نحط لها شيء ساندي مشان ما تقلب. Une seconde, je reviens, j'ai quelque chose à faire là. Voilà. Désolé, j'ai été obligé d'arrêter la vidéo. Sorry, وقفت شوي الفيديو كان عندي شغله. Bon, on parlait du rempotage. Pour le sol, au niveau du sol, on peut le planter dans un terreau spécial cactus ou alors dans une terre de jardin mélangée un peu avec la terre, un terreau universel. Ça fonctionne, mais à condition que ça ne soit pas un sol qui retient de l'eau. Il doit être planté dans un sol vraiment drainant. C'est une plante qui déteste l'excès d'humidité, je vous rappelle. Le mieux, chercher un terreau spécial cactus. Je préfère. Bon, moi, je ne les plante pas dans un terreau spécial cactus, ça je l'avoue. Je le plante dans un terreau moitié universel et moitié terre de jardin. Je fais le mélange et je le plante.
فهيدي النبتة بس بدكم تزرعوها، كنا عم نحكي عن الرامبوتاج لما بترجعوا تنقلوها، جيبوا تربة خصوصي للكاكتوس، أو فيكم تجيبوا تراب تبع الجنينة نصها والنص الثاني تخلطوها بتيرو يونيفرسال. بتعملوا الخلطة وبترجع تزرعها على شرط ما تكون الأرض تحفظ المي. مثل ما قلت لكم هيدي النبتة ما بتحب أبدا المي، ما تزرعوها بأرض تحفظ المي، زرعوها بمحل ما بيكون فيه كثير مي. هو الأفضل إذا لقيتوا تيرو سبيسيال كاكتوس خصوصي للكاكتوس، هي أفضل شيء. Bon. Pour l'engrais, on peut mettre du marc de café, فينا نحط تفل قهوة، ou alors une fois par mois un terreau spécial cactus, pas un terreau, désolé, un engrais liquide spécial cactus une fois par mois. فهيدي فينا نحط تفل قهوة عليها، أو كمان engrais liquide. تيجي engrais liquide خصوصي للكاكتوس بنلاقيها بالسوق، نخلطها بالمي ومرة بالشهر نسقي منها. يعني هيدي أهم شيء حكينا. Je vais vous montrer juste une petite astuce. Bon, comme j'ai dit, je vais planter chaque aloe dans un pot. Il faut d'abord faire un nettoyage comme celui-là. On nettoie, bon, je ne vais pas le casser. بس بدنا نزرع البيبي الالوه، بحياتكم ما تزرعوا الالوه وتحطوا الورق تاعوله تحت الارض. يعني هيدي بتنظفوا كل شيء يابس حواليها وبتزرعوها لهون، كيف موجوده على البو، كيف موجوده ليكو، كيف على اخر ورقه على البو بالقلب التراب. ممنوع التراب تغرق الورق لانه ممكن تهترق ويصير عندكم فطريات وتقتلوا الشكله. Donc je disais, quand vous allez planter un bébé aloe, il faut le nettoyer d'abord, et il ne faut jamais mettre les feuilles en dessous du sol pour éviter tout risque de pourriture, pour ne pas créer des maladies fongiques qui vont tuer la plante. Donc, comme sur ce bébé-là, on le plante juste au niveau du collet, voilà, en bas de la feuille, en bas de la première feuille. Il ne faut jamais que le sable ou le terreau dépasse la dernière feuille, jamais. De cette manière, vous avez vu? Voilà. Bon, je pense que c'est tout sur les aloés. Il n'y a plus grand chose à dire. بعتقد هذا كل شيء عن الالوه فينا نقوله بس. Et merci pour une nouvelle vidéo. Je montre un peu ma collection de cactus. Ça, ce sont les cactus de Noël. On est en janvier et voilà. Et là en fleurs. Les cactus de Noël. Bah, l'épine du Christ, elle est toujours en fleurs. Et bien l'aloe là, l'aloe, elle commence à me faire une ombre florale. Elle fleurit près de 3 à 4 fois par an. Hein. On est en janvier, elle me donne une floraison, j'aurai une floraison. Au printemps, j'aurai une floraison. En été, j'aurai une floraison. En automne, franchement, j'adore, je l'adore. Quand je l'ai achetée, elle était vraiment tout petite comme ça. Elle a 4 ans maintenant. C'était une tout petite, un tout petit bébé comme ça. Et là, maintenant, elle a grandi et voilà.